नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सखा संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। वृष राशि जुलाई 3, 4, 5, 6, 7 तारीख रे आपणकर केउं 7टी स्वप्न पूरण हेबो केउं ग्रह पई आज आपण वर्तमान जेउ कष्ट पाउचंती केउं ग्रहर कारण जकू ए सब कष्ट आपणक जीवन देखाउची एहा चंद्र गणना उपर आधारित फ्रेंड्स वृष राशि जातक ब्रह्मांड ग्रह मानकर एभली एक हलचल आरंभ हो सारी जहाँ आपण जीवन में शोई पड़ता भाग्य को संपूर्ण रूपे बदल देव। फ्रेंड्स जदि आप भावुं जुलाई मास प्रथम सप्ताह साधारण रहिबो तेबे यह आपणकर सबुठारु बड़ भूल धारणा अटे फ्रेंड्स। कारण जुलाई 3, 4, 5, 6 एवं 7 जुलाई मध्य आपण जीवन एभली एक मोड़ नेबा को जाउछि जे आपण देखिबे 7टी बड़ स्वप्न पूरण हेबो ही हेबो। आपण राशि अधिपति होउछंती शुक्रदेव जी कि सुख समृद्धि एवं वैभवर कारक अटंती। एही समय शुक्रंकर स्थिति आपणक पई अत्यंत अनुकूल रहिछि। एहा सहित देवगुरु बृहस्पति मध्य आपणक राशि रे गोचर करूछंती जहा एक अद्भुत संयोग बनुछि गुरु एवं शुक्रंकर सकारात्मक प्रभाव सृष्टि करुछि। चंद्रमांकर गोचर मध्य एही 5 दिन मध्य आपणकर धन भाव एवं पराक्रम भाव दे गति करिवो। फ्रेंड्स एही वीडियो रे मु आपनको केवल यह कहि परिबी कि एही समय ए सबु क्षेत्र रे आपणक पई भल रहिछि शुभ रहिछि। स्टेप नेबा आपणक हाथ रे रहिला। जदि आपण गोटे स्टेप नेबेनी केवल वीडियो देखि कि अपेक्षा रहिबे कि भल समय रहिछि तो सब किछि भल हबो। निजे किछि स्टेप नेले ही सब किछि भल हेता। फ्रेंड्स केवल वीडियो एतिकी ही जना पड़िबो कि आपणक सह ए सब घटना घटिबो ए सब हेबार जोग रही अछि ग्रह मानकर स्थिति अनुसार। तो चंद्रंकर धन भाव एवं पराक्रम भाव दे गति करिबा आपणक पे भल रहिबो। यार अर्थ सीधा सड़क होउची बहुत सारा टंका पैसा कमेबा को लागिबे। इे आपणकर माने वृष राशि माने ना साधारणतः धैर्यवान परिश्रमी एवं स्थिर प्रकृतिर होइतांती किंतु विगत किछि समय हेबो आपणक जीवन में अनेक उत्थान पथन मध्य चली रही। परिश्रम अनुसार फल मिलू नाही मनर अशांति लगी रहुछि एवं किछि स्वप्न जेमिति अधारे ही अटकी रहिछि। बहुत दीर्घ वर्ष भी हो जाइथिबो काम ही बनुनी सबु किछि आपणक सह भल समय वर्तमान चलुछि किंतु 2027 शनिकर प्रभावटा आरंभ हो जिवो आपणक राशि रे। किंतु यही जो समय आपणक पई भल समय शनिकर प्रभाव रे बहु जन व्यक्तिंकर जीवन रे बहुत सारा लाभ मिलता एवं बहुत सारा टेंशन रे पड़ी थांती किंतु निज करिथिबा कर्म अनुसार मध्ये फल मिलबा को लागि थाए। प्रथम स्वप्न आपणकर आर्थिक संकट रो आपनको मुक्ति देवी। वृष राशि व्यक्ति मानकर सबुठारु बड़ स्वप्न थाए एक स्थिर आर्थिक जीवन। विगत दिन में आपण जो लोन किंबा आर्थिक मान टंका पैसा को नहीं गति करते टेंशन नहीं गति करते जुलाई 3 रु जुलाई 7 मध्य से बड़ आश्वस्ति आपन को मिलवा को लगिबो। जदि आपणकर टंका कौड़ी फसी जाइए मिलूना सेमितिया समस्या जदि लगी रोचे ये समय मागिबे तो निश्चय मिलिबो। कहीं नहीं जाइछंती आपणकर टंका पैसा फेर ही नहांती तो मागिकी देखंतु जुलाई 3 रु जुलाई 7 समय बहुत बढ़िया रही। जब चंद्रंकर स्थिति भल थाए ना फ्रेंड्स से व्यक्ति जहाँ भी करती जो कम हाथ दियंती से सफलता मिल ही थाए। तो यही 5 दिन आपण गोटे बढ़िया समय रही। तासह वृष राशि व्यक्ति ना निजर एक सुंदर घर किंबा गाड़ी बनवाई बहुत स्वप्न देखी था। यही 5 दिन मध्य संपत्ति क्रय विक्रय जदि कर प्लान किसी करेंगे से आपन को सफलता मिल। जदि आप कौन वाहन बा गाड़ी किणवा चाहूले तेज यही समय आपण बहुत बढ़िया रहिबो। जो मैंने आगु चाकरी करुछंती कार्य क्षेत्र में से माने संतुष्ट नथिले किंबा तांकर बॉस सह माने आपणकर बॉस सह आपणकर किसी संपर्क भल नथिला सब बेले गोटे टेंशन लगी रहूला सहकर्मी मानकर सहयोग मिल नाला पॉलिटिक्स बहुत चलुला कार्य क्षेत्र में
ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ହିଁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେମିତିକା ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ବସି ରହିଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି ବାଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ବୃଷ ରାଶିର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। କେହି ବି ବୃଷ ରାଶି ବାଲେ ଖାଲି ବସି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିପାରୁଛି, ବୃଷ ରାଶିର କେହି ବି ଖାଲି ବସି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଳସୁଆମୀ କରୁଛନ୍ତି, ବୃଷ ରାଶିରେ ଟିକେ ଅଳସୁଆମୀ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଳସୁଆମୀ କରିକି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ଆଗକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଖାଲି ହିଁ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ସମୟର ପୁରା ଏକଦମ ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ସମୟର, ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାମ ବି ହେଉନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଛି ହିଁ ମିଳିଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତ ଭଲ ମାନେ ମୁନାଫା, ଭଲ ସାଲେରୀର ଚାକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଚାକିରି ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 4 ଏବଂ 5 ତାରିଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସମୟରେ ଚାକିରି ବାବଦରେ କାହା ସହିତ ଯଦି କଥା ହେବେ, ସକ୍ସେସ୍ 100%। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାରରେ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ବିଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ହିଁ ହେବ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ, କିଛି ସପ୍ତାହ ହେବ ପରିବାରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମନମାଳିନ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ହିଁ। ତ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେଉଥିଲା, ତ ଜୁଲାଇ 5 ଏବଂ 6 ତାରିଖରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଅଧିକ ରହୁଛି। ପରିବାରରେ ପୁଣି ଥରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଫେରି ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା ସବୁବେଳେ, ତ ସେଇ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ଦୂର ହେବ। ବୃଷ ରାଶି, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ସଫଳତାର ରୂପ ନେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଘରେ ଯଦି କଥା ହେବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ମାନିଯିବେ, ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯିବେ। ବିବାହ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଖୋଜାଖୋଜିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକ୍କା ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ଯଦି କେହି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଫିଟିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସମ୍ପଦ କେଉଁଠି ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ବୃଷ ରାଶିରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। ଏହି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ବଡ଼ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ ବି ବୃଷ ରାଶିରେ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସୁଖ ସଂସାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖ ନାହିଁ, ବୃଷ ରାଶି ବେଲେ ସନ୍ତାନ ସୁଖର ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ନିଜର ନା ଗୋପନୀୟ କଥା କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୁଲାଇ 3 ଏବଂ 4 ତାରିଖ ଭିତରେ ଟୋଟାଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଛନ୍ତି ନା, ଯୋଜନା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୁଲାଇ 3 ଏବଂ 4, 5 ଏବଂ 6 ତାରିଖରେ ନା ନିଜର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହାରି କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାର ହସ ଖୁସିର ସମୟ ଫେରି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଯଦି କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ରାଗ ରୁଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ନା ଆର୍ଥିକ କାରବାର, ନିବେଶ ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ନା ନିଜେ ହିଁ ନିଜର କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଭଲ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ନିଜର ଆଡ଼ୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ସତର୍କ ରହିବେନି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାହା କହିବା କଥା ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେଟା କହିବେନି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚୁପ୍ ରହିବା କଥା ସେହି ଜାଗାରେ ଚୁପ୍ ରହିବେନି, ତ ମାନେ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ସବୁକିଛି ବୁଝାଇ ସାରିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ତ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକିବେନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେଇନଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ, ଏଇ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନା ମା ଦୁର୍ଗା ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗାଧୋଇ ସାରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ
घी दीपटे जालतु एवं श्री सूक्त पाठ करंतु। श्री सूक्त जो मनकर चाकरी पर्यंत है ना श्री सूक्त पाठ करंतु निश्चय आपणकर चाकरी हम। एवं यही दिन गुड़िक ना अधिक अधिक धला रंगर ड्रेस धला बिंदी किंबा धला विभूति किंबा क्रीम रंगर ड्रेस क्रीम कलर ड्रेस पिंधा अधिक चेष्टा करंतु। कारण जदि आम निजे निजे किसी चेंजेस आनिबानी केवल माने वीडियो कहुई कहीना बसले हुएनी यह कहीं माने धला रंग क्रीम रंगर ड्रेस कहीं पिंधे यह द्वारा आपण शुक्र एक्टिव हे। शुक्र एक्टिव माने बहुत जन शुक्र माने प्रेम रोमांस कारक भावी था से कथा नुहे। शुक्र लग्जरी लाइफ कारक अटंती जॉब कारक अटंती। आपणकर शुक्र जदि भल था कबाट बाड़ी की लोके आपण को काम को डाकिया लगे बुझिपारे। तो धला रंग अधिक यूज करंतु माइंड को एकदम शार्प रखंतु पॉजिटिव होकर रुहंतु। तापर प्रतिदिन सकाळे गाई को सबुज घास खाइबाकू दियंतु रुटी टिके अल्प टिके गुड़ ये सब मिसे जो खाइबाकू देबे तो आपणकर समस्त अटकी रहितबा काम गुड़ाक बनिबाकू लागिबो आपण को सफलता मिलिबो। कमेंट्स रे श्रद्धा एवं भक्ति एवं विश्वास सह आपणकर राशि अधिपति किए जानिछंती तो जो जानिछंती कमेंट्स रे लिखंतु। धन्यवाद।